Tapi mixing on, rotation is on, tapi kita nampak kepala motor tu dah, you know. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thank you YouTube, thank you subscribers, viewers and supporters of PokCik new channel. I hope you're okay. Alhamdulillah. So in this video kita akan bincang lebih lanjut berhubung dengan troubleshooting wastewater and water treatment system, di mana kita menggunakan pelbagai jenis peralatan dan di antaranya is mixer. Okay, we will discuss setakat mana nota PokCik membawa kita, yeah. So I'm not an expert in everything. This is from kita punya kerja-kerja audit and especially in-house consultation. But before we go on, please, all my Muslim brothers and sisters, if you are already in the mosque for the Friday prayer khutbah tashbirah kuliah, please turn off this video. I doakan you Jannatul Naim. Alright, let us move on. I will show you the favorite treatment scheme of all time. Most of us dah biasa dengan coagulation, flocculation, and competent person, especially maintenance personnel, especially internal auditors, environmental management representative, environmental management steering committee, semua dah pasti dah melihat. Kalau ada EMS steering committee tak tahu apa itu coagulation, flocculation, go for this training. Get your competent person to train you up. Now, this is a picture yang of course yang ni PokCik ambil daripada Google. Mana orang tua ni boleh melukis macam ni punya cantik. Now there are a lot of equipments in this video. Kita cerita pasal mixers, dan dalam hal ini if you take a look, we have this blade, shaft, and of course the reducer atau the motor dekat sini, speed, dia turn, nampak macam sama kan dua ni, this one and this one nampak macam sama, tapi this speed can be regulated, sebab tu dia panggil reducer. Okay, dia boleh reduce the speed enough for coagulation, and they still got to mix. I think you have seen the video on coagulation, flocculation, you dah faham. This is rapid, yang coagulation is rapid, flocculation is a slow movement but much more coverage. Tengok atas sini, berbanding dengan coagulation, you add in fast, rapid, but more on a smaller area berbanding dengan flocculation. These are all mixers. Kita akan cerita tentang mixers. What are they? Some of the important components, apa berlaku. So bila mixer ni, apa isu dia? Let's take a look. Now ini some simple what they call issues yang ada dalam penggunaan mixer. Abnormal noise, vibration. I think kalau you buat walk around dekat IETS, I think this is something quite common to you. Okay, now biasanya abnormal noise you are able to hear. Now bila abnormal noise tu, apa problem dia? Satu lagi tu vibration. Alright, noise and vibration interrelated, bersaudara. Dan ada satu lagi masalah, they don't mix well. Why is it so? Why is it in that manner? So dalam hal ini, biasanya kalau kita tengok mixer, ada macam-macam jenis mixer. So the problem might not be really identical antara satu mixer dengan mixer lain. Kalau kita tengok static mixer yang biasa digunakan untuk sewage treatment plant, biasa guna static mixer, they have their own so-called inherited problem, masalah dia tu sendiri. Dan kalau kita tengok pula
mixer untuk sludge yang ketumpatan tinggi. One big pond, biasa kita akan gunakan submersible mixer. Mixer tu berada dalam takungan sludge, itu mungkin satu, mungkin dua, bergantung kepada size tank dan bergantung kepada kita punya mixing objective, ya. Dan kita juga ada tadi coagulation mixer untuk, of course, chemical treatment, dan juga flocculation mixer yang kita gunakan untuk chemical treatment. So ini juga mixer. Ada tak problem? We will take a look. Dan ada satu lagi very common mixer yang kita pakai untuk sludge tank. Pakcik biasa jumpa ni bila waste activated sludge ataupun return waste activated sludge, dimasukkan satu sludge tank. Biasa kita nampak apa ni panggil sludge suspension mixer. Ini terminologi yang mungkin household, tapi ada technical terminology dia mungkin you sebagai maintenance people atau factory engineers, technicians, you lebih pakar. But dalam hal ini Pakcik cuma menggabungkan perkara-perkara ini for the sake of our auditors, for the sake of our steering committee, environmental, for the sake of a new IETS personnel, and especially students and lecturers yang nak tahu what is the problem with all this that they have studied in universities. Baik, mixer problem. Kita akan lumpkan ni semua together sebab dia berkait abnormal noise, vibration, kerosakan yang menyebabkan abnormal noise dan vibration ini lazimnya akan menyebabkan mixing failure. Disebabkan vibration dan noise ini, something is wrong with the parts and component. Okay, so dalam hal ini apa yang saya boleh sebut based on my notes yang saya simpan, tapi nota saya banyak handwritten, so gambar-gambar tak banyak. Some of the pictures saya terpaksa ambil daripada Mr. Google. Okay, you mungkin ada gambar, boleh share. Now, yang pertama itu mixer ni dia ada coupling. Kalau kita lihat dekat sini, some joints, okay, ini mungkin part of it ada coupling, ini mungkin dia panggil reducer, dia ada motor, ya. So sini mungkin dia punya coupling kat dalam ni. Now coupling ni biasanya yang Pakcik pernah jumpa, there is a few tanks, coupling itu dah loose, ya. Coupling itu loose dan dia tidak lagi tegak. Coupling tu loose, dia menyebabkan mixer tu seolah-olah alignment dia lari. Senang cerita, alignment dia is out. Ada setengah-setengah yang Pakcik jumpa coupling tercabut. Apa punya ilmu dia orang pakai saya tak tahu, coupling boleh tercabut. Mungkin dah teruk sangat dah tu. Ini mungkin kes-kes management kata pakai sampai rosak. So it's a dream come true for the management. Okay, ya. So reducer ni kita dengan coupling tu kita kena align balik reducer dengan coupling, and in most instances kita kena tukar coupling. Alright. So hal coupling ni pula ada yang kita buka. Pakcik dapat tengok lah maintenance tu buka, pergi ke workshop dia, tapi malangnya pada ketika itu tak bawa kamera. Audit mana boleh ambil gambar sangat, melainkan kalau kita buat audit for the factory, boleh kita ambil gambar pasal kita nak mengajar. So dalam hal ni ada setengah coupling tu dia ada key, dia ada macam pin coupling tu ada lock, pin tu hilang. Dan ada setengah-setengah coupling degraded, maksudnya dia dah eroded habis, dihakis sehingga haus, orang Melayu kata haus, bukan dahaga, haus pada coupling. Dan cara nak membetulkannya, baik kalau coupling dah rosak, tukar dan pasang balik key. Kalau key tu hilang, kena cari spare part, pasang balik key. Bila dia berfungsi dengan baik, you don't have noise. Okay, vibration berkurang. Dan satu lagi vibration juga kita kena tengok yang Pakcik jumpa dia punya bolt ni. Ini senang bolt ni, ada beberapa mixer bolt dia sampai 4, ada 6 bolt pasang. It's a big mixer, dan dalam bolt yang jenis yang macam itu dipasang pula dengan steerer punya clamp. Yang ini lebih kepada ni steerer punya clamp.
Dan ada housing pula untuk mixer tu, dia boltkan pada structure civil itu. Dan bila kita perhatikan, pernah dalam satu audit Pakcik jumpa dia punya steerer clamp dan dia punya bolt tu dah bergegar. Kita pijak atas tangki tu, kita dah boleh rasa tapi mixing on, rotation is on, tapi kita nampak kepala motor tu dah, if you tanya saya, dalam environmental management, that is not abnormal, that is already an emergency situation dalam ISO 14001 version 2015 atau version yang sebelum itu. Okay, so dalam hal itu dia punya steerer itu longgar, loose, yeah. So what we do, we got to check tapak reducer tu. Ini dia panggil reducer juga. So tapak dia ni kita check, is it eroded? Ataupun dah makan pada simen, dah nampak pasir, then we have got to do something. Dan jangan lupa pasang damper. Pakcik biasa advise pasang damper. Dan lepas tu kita pasang bolt baru, ketatkan bolt, make sure you grease the bolt, ada washer. Basic, ini mechanical engineer yang pakar bab ni, maintenance technician tahu sah. You are better than me. Tapi kadang-kadang nak buat ni satu hal, sebab apa? Parts tak ada. Kan benda ni consumable parts. Consumable parts, bila budget tak lepas, then our system can be sick. And then lepas kita pasang tu, make sure alignment tu betul, ukur balik, alright, ukur balik, dapatkan alignment yang betul, kedudukan tu, pasang balik, dan make sure mounting tu stable. Sebab apa? Mixer ni bergerak. Lama-lama panas tak mixer tu? Motor tu panas tak? Dan dia bergerak. Bila viscosity air tu ataupun sludge itu tinggi, dia akan ada pressure dan ada reaction, ada back pressure pada steerer itu sendiri. Apa jadi pada shaft? Shaft dah mula macam pendulum tau. Walaupun sedikit pendulum. Ini akan react pada coupling, akan react pada pangkal, akan penghujungnya react pada clamp. Ini bukan kerja, ini bukan perkara yang berlaku dalam 1 minit, 1 jam. Days or even weeks. So ini yang kita kena perhatikan, sebab especially kalau air dengan ada sludge, so it is quite tough. Dan satu lagi, bila kita ke workshop itu, selepas kita consultation, saya tengah mengajar wastewater treatment plant, so kita buat excursion melawat treatment plant di sekitar kilang itu. Dan di satu tempat itu ada mixer, di mana mixer itu berbunyi macam humming yang macam pada motor. So I tanya electrical engineer tu, in fact maintenance tu, dia kata motor tak ada masalah ini. Bila kita check, tengok motor tu tak adalah overheat, tetapi bunyi dan bunyi humming tu seluruh tank berbunyi. That is something wrong, benda yang submersible. So dalam hal ini, bila kita dapat tahu, 2 weeks later, saya call, tanya apa cerita yang bunyi bising tu, apa yang you all jumpa? Oh, bearing rosak, Cik Khalid. Bearing ada various types of bearing, dan ball bearing tak boleh tahan lama tapi boleh carry load. Tapi kalau you nakkan high spinning, higher RPM, fast spinning, kita biasa akan guna roller taper bearing yang Pakcik tahu. Yeah? Correct me if I'm wrong. Alright, so roller taper bearing ni biasa kita tak dapat degrease ataupun re-grease sebab dia datang dalam pack. Tapi ada setengah-setengah bearing yang besar tu roller taper, tapi dia ada greasing punya point di mana kita boleh buat greasing pada kita masuk grease baru, grease lama keluar. Kalau ada parts yang macam tu sangat baik, it will last long, but normally yang macam tu mahal, kan? Dan satu lagi, of course, some of the big motors ni dia pakai lubricant sebab to reduce the heat and to ensure efficient mechanical moving parts itu well lubricated. Sebab dalam reducernya kadang-kadang ada, bukan kadang-kadang, usually ada gearbox, sebab speed RPM tu boleh adjust 1, 2, 3. Itu yang basic lah. Ada yang lebih hebat daripada itu, ada yang
electronic adjustment, seolah-olah ada ECU. Okay, so make sure we use the correct specification untuk minyak pelincir itu. Tengoklah dot berapa, choose number berapa, etc. Dia punya viscosity number semua, make sure sama dengan specification yang diberikan dalam manual. So all this noise, vibration would lead to mixing failure. Itu dia punya conclusion. Alright, so I hope that is about it. Pakcik minta maaf all the kekurangan. Kalau ada kekurangan tolong tambah. This is about it yang ringkas Pakcik boleh buat tentang mixer. In the next video insyaAllah kita berjumpa for some short discussion untuk troubleshooting blower. So hopefully this is good enough for you to troubleshoot your mixer, dan Pakcik dah tunjukkan masalah dan remedial action ya. Until we meet in the next video, saya doakan you all semua keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kejayaan, kehidupan di dunia dan di akhirat. I end this video by wishing everybody Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.